बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या मुसाफिरों को सामान में जमजम ले जाने की इजाजत है? सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि सऊदी अरब के एयरपोर्ट से सफर करने वाले मुसाफिरों को लगेज में जमजम के कैन रखने की इजाजत नहीं है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने सऊदी एयरपोर्ट से परवाजें ऑपरेट करने वाली तमाम फिजाई कंपनियों को तहरीरी तौर पर मुत्तला किया है कि वो यहाँ किसी भी एयरपोर्ट से सफर करने वालों को लगेज में जमजम के कैन रखने की इजाजत न दें। महकमा शहरी हवाबाजी ने तमाम फिजाई कंपनियों को हिदायत की है कि वो किसी भी मुसाफिर को अपने लगेज में आब जमजम के कैन न रखने दें। इसकी पाबंदी जरूरी है। इसकी खिलाफ वर्जी पर सरकारी अहकाम की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सऊदी अरब में ट्रैफिक और दीगर कवानीन में काफी तब्दीलियां हुई हैं जिन पर अमल दरामद किया जा रहा है। ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना लाजमी होता है। मुमलिकत में मरवजा डिजिटल चालान सिस्टम के तहत कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड होने की सूरत में खुदकार सिस्टम के तहत दीगर मामलात के बारे में भी जांच की जाती है। खुदकार सिस्टम के तहत किए जाने वाले चालान पर अपील दायर करने के लिए अबशर पर सहूलत फराहम की गई है। ताहम बाज़ औक़ात सिस्टम में फीड मालूमात की बुनियाद पर अपील रद्द हो जाती है, जिस पर ट्रैफिक के इदारे के मुताल्लिका शोबे से रुजू किया जाता है, जहां मामले की बारीक बीनी से जांच करने के बाद इस पर फैसला सादिर किया जाता है। विजिट वीजे पर आने वालों के हवाले से भी रवां बरस ट्रैफिक कवानीन में काफी तब्दीलियां लाई गई हैं जिन पर अमल दरामद शुरू किया जा चुका है। विजिट वीजे पर आने वाले एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि विजिट वीजे पर आने वाले मुमलिकत में ड्राइविंग कर सकते हैं या नहीं, गाड़ी की इंश्योरेंस किस तरह होगी, कितनी मुद्दत तक इंटरनेशनल लाइसेंस पर ड्राइविंग की इजाजत होगी। इस हवाले से महकमा ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि विजिट वीजे पर आने वाले वो अफराद जिनके पास ऐसे मुमालिक का ड्राइविंग लाइसेंस हो जो सऊदी अरब में काबिल कबूल होता है, उनके अलावा मुमलिकत में मंजूर शुदा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स को गाड़ी चलाने की इजाजत होती है। विजिटर्स को गाड़ी चलाने के लिए मंजूर शुदा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रखना होगा, जिसकी एंट्री गाड़ी किराए पर हासिल करते वक्त पेश करना होता है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का कारामद होना जरूरी है, जबकि वीजे की मियाद तक इस लाइसेंस पर विजिटर गाड़ी चला सकते हैं। थर्ड पार्टी या कंप्रीहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी के कवानीन के हवाले से ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि जिस इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी हासिल की गई है ये उस पर मुनहसिर है कि इसमें क्या कुछ कवर किया गया हो। इंश्योरेंस पॉलिसी के हवाले से सबसे अहम नुकता यह है कि ऐसी कंपनी से इंश्योरेंस कराई जाए जो सऊदी अरब के महकमा ट्रैफिक की लिस्ट में हो, ताकि वो इंश्योरेंस को ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम से मरबूत कर सकें। ऐसी कंपनी जो सऊदी महकमा ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में दर्ज नहीं होती है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इंश्योरेंस हासिल करने से कबल इस अमर की यकीन दहानी कर ली जाए कि कंपनी ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल पर मौजूद हो। ऐसे अफराद जो अपने करीबी अजीज यानी खूनी रिश्तेदार की गाड़ी चलाना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो गाड़ी चलाने से कबल ट्रैफिक पुलिस से डिजिटल NOC हासिल कर लें। ड्राइविंग के लिए डिजिटल NOC को अरबी में तोफीस कहा जाता है, जिसकी सहूलत वजारत दाखिला के अबशर पोर्टल पर दी गई है। अबशर के जरिए तफवीज बनाने के जवाबित मुकर्रर हैं, जिनके तहत NOC देने वाला और जिसे जारी की जाए इन पर कोई खिलाफ वर्जी दर्ज न हो। अगर साबिका चालान अदा न किया गया हो तो जब तक चालान अदा न किए जाएं NOC जारी नहीं होगा। गाड़ी का मलकियती कार्ड इस्तेमारा एक्सपायर न हो और इंश्योरेंस भी कारामद हो। ट्रैफिक पुलिस के इदारे की जानिब से जारी की जाने वाली तो फीस ज्यादा से ज्यादा 6 माह के लिए जारी की जाती है, जबकि NOC की कोई फीस नहीं होती है। मस्जिदुल हरम के करीब होटल की क्रेन गिरने से इंडियन कारकुन हलाक। सऊदी अरब में मस्जिदुल हरम के करीब वाक़ होटल की सफाई के दौरान क्रेन गिरने से एक इंडियन कारकुन हलाक हो गया है। अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकरमा में अजियात पुलिस स्टेशन और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने क्रेन गिरने और कारकुन की हलाकत के वाक़े का नोटिस लिया है। तमाम ज़रूरी कार्रवाई कर ली गई है। मक्का मुकरमा के सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर को होटल की 11वीं मंजिल से सफाई क्रेन गिरने से इंडियन कार
کارکن ہلاکت کی اطلاع ملی۔ ہوٹل کی سیکیورٹی کمپنی کے حکام نے اس کی اطلاع دی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ 33 سالہ انڈین کارکن اور اس کے ساتھی ہوٹل کی بیرونی کھڑکیوں کی صفائی کر رہے تھے۔ 11ویں منزل پر رخ موڑتے وقت کرین کارکن کے سر پر آ گری۔ مکہ پولیس کے حکام نے فنگر پرنٹ سمیت تمام ضروری معلومات کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ مرنے والے انڈین کارکن کی نعش النور اسپیشلسٹ اسپتال کے سرد خانے میں رکھی گئی ہے۔ حرمین ایکسپریس ٹرین کے کرائے کم ہو گئے، جدہ ایئرپورٹ سے مکہ 34 ریال۔ سعودی عرب میں حرمین ایکسپریس ٹرین انتظامیہ نے کرایوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ جدہ کے السلیمانیہ اسٹیشن سے مکہ مکرمہ کے لیے کرایہ کم کر کے 42 ریال کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جدہ کے السلیمانیہ اسٹیشن سے مدینہ منورہ کا کرایہ 100 ریال اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا کرایہ 119 ریال ہوگا۔ عکاظ اخبار کے مطابق حرمین ایکسپریس ٹرین کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کا کرایہ 34 ریال اور مدینہ منورہ کا کرایہ 99 ریال کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ حرمین ایکسپریس ٹرین کے کرایوں میں کمی کا فیصلہ مسافروں کی سہولت کی خاطر کیا گیا ہے۔ مسجد الحرم میں ہر پیر اور جمعرات کو افطار دسترخوان کی اجازت۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ جمعرات سے افطار دسترخوان بچھانے کی اجازت ہوگی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق افطار دسترخوان ہر پیر اور جمعرات کے علاوہ چاند راتوں کی تاریخوں 13، 14 اور 15 میں بھی بچھائے جائیں گے۔ انتظامیہ کے تحت متعلقہ شعبے کے سربراہ محمد بن مصلح الجابری نے کہا ہے کہ افطار دسترخوان کنگ فہد توسیع حصے کی زمینی منزل میں بچھائے جائیں گے۔ افطار پیکٹ تقسیم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ انفرادی طور پر روزے داروں کو افطار کرانے کے خواہش مندوں کو 2 دسترخوان بچھانے کی اجازت ہے، جبکہ فلاحی اور خیراتی اداروں کو 4 دسترخوان بچھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسترخوان میں افطار کے لیے کھانے پینے کے لیے صرف وہی اشیاء پیش کی جائیں گی جن کی اجازت ہوگی۔ سعودی عرب میں بدعنوانی کے الزام میں 4 وزارتوں کے 41 عہدیدار زیر حراست۔ سعودی عرب میں کنٹرول اینڈ اینٹی کرپشن کمیشن نزاہتہ نے مئی 2022 میں رشوت، عہدے کے غلط استعمال، منی لانڈرنگ اور جعلسازی کے الزامات میں 4 وزارتوں کے 41 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق نزاہتہ نے 3853 تفتیشی دوروں کے دوران 161 افراد سے پوچھ گچھ کی ہے۔ ان میں وزارت دفاع، وزارت داخلہ، وزارت صحت اور وزارت بلدیات و دیہی آبادکاری امور کے عہدیدار شامل تھے۔ نزاہتہ نے بیان میں کہا ہے کہ فوجداری کارروائی قانون کے مطابق 41 سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ ان پر رشوت، عہدے اور اثر و نفوذ کے غلط استعمال، منی لانڈرنگ اور جعلسازی میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ ان کے خلاف کیسز عدالت میں پیش کرنے کے لیے قانونی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے۔ نزاہتہ نے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے پھر اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری خزانے کو بدعنوانی سے بچانے میں تعاون کریں۔ اگر ان کے علم میں مالیاتی یا انتظامی بدعنوانی کا کوئی واقعہ ہے تو اس کی اطلاع کریں۔ مینا میں حج کمپنیوں کو خیمے الاٹ کرنے کا کام مکمل۔ وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ مینا میں حج کمپنیوں کو خیمے الاٹ کرنے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت کے صدر دفتر ریاض میں نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات اور بڑے عہدیداروں کی موجودگی میں اہم اجتماع ہوا ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ سب سے پہلے مینا ٹاورز کمپنیوں کو الاٹ کیے گئے ہیں، جس کے بعد دوسری اور تیسری کیٹیگری کے خیموں کی تقسیم ہوئی ہے۔ نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا ہے کہ حج کے خواہش مندوں کی رجسٹریشن کا آغاز 10 دن کے اندر شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹریشن کے بعد درخواستوں کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے بعد حتمی نتائج کا اعلان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اس سال حج کے لیے مشاعر مقدسہ میں تیاریوں کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ وزارت اور اس کے ماتحت ادارے عازمین کو بہترین خدمات فراہم کریں گے۔ سعودی عرب میں کورونا کے 569 کیسز کی تصدیق۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 569 کیسز کا اندراج ہوا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,68,648 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 523 مریض شفایاب ہوئے ہیں، جبکہ 1 مریض ہلاک ہوا ہے۔ شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,52,839 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 9,149 ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ ملک کے مختلف اسپتالوں میں زیر علاج 78 مریضوں کی حالت نازک ہے۔
रियाज में लड़की पर तशद्दुद की वीडियो वायरल, 2 सऊदी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने दारुल हुकूमत में एक लड़की पर तशद्दुद करने वाले 2 शहरियों को गिरफ्तार किया है। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। अल अरबिया नेट के मुताबिक रियाज पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का खुद नोटिस लिया है और हमलावरों को शनाख्त के बाद हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की है। पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के बाद मुल्जिमान को पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया है। तहकीकात से पता चला है कि तशद्दुद खानदानी झगड़े की वजह से हुआ। मुतासरा लड़की ने डर के मारे सिक्योरिटी फोर्स से रुजू नहीं किया था। सोशल मीडिया पर तशद्दुद की वीडियो वायरल थी जिसमें देखा जा सकता है कि रियाज के एक शाहराह पर राहगीरों के सामने 2 मकामी शहरी एक लड़की को ज़दोकोब कर रहे थे। लड़की एक गाड़ी में बैठी थी। गाड़ी से एक शख्स उतरा और उसने लड़की पर तशद्दुद किया, जबकि दूसरे ने उसे गाड़ी से खींचकर जमीन पर गिरा दिया। मौका पर मौजूद एक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से पूरे वाक़े की वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ये थी अब तक की आम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।